वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि एकदम इमरान खान के हालात और जज्बात कैसे बदल गए, जिसकी वजह से वो तमाम तब्दीलियाँ आई, जिसमें जो है वो सूबाई सदारत जुनैद अकबर साहब को दे दी गई। अली मीन गंडापुर की जगह जो है वो नए वज़ीर आला की खबरें जो है वो चलती रही। आखिर ये जज्बात और हालात क्यों बदले, और कल जो SOP से हट कर के एक मुलाकात हुई अली मीन गंडापुर की इमरान खान साहब से, इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि सबकी नज़रें इस मुलाकात के ऊपर थी और सब ये जानना चाहते थे कि आखिर ये अहम मुलाकात और SOP से जो मुलाकात हटकर हुई है, इसके अंदर डिस्कस क्या किया गया है। क्योंकि ये SOP से हटके और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो ना करते हुए ये मुलाकात करवाई गई। तो एक तो वो जो तब्दीलियाँ आई हैं, इमरान खान साहब के जो हालात और जज्बात अचानक बदले हैं, और जो आप लोगों के जहनों में सवालात हैं कि जनाब ये कैसे जज्बात और हालात एकदम बदले खान साहब के, वो इस वीडियो में जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि जो अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूँ, ये बड़े बाखबर ज़राए ने इसको रिपोर्ट किया है, और वो तमाम खदशात और सवालात जो हैं वो इस वीडियो में आपके ख़त्म हो जाएंगे, ये जो अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें, उनसे ये दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल के घंटी के जो बटन है उसको भी हल्का सा पुश कर लीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। नाज़रीन, हम मुलाकात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हालात और जज्बात कैसे बदले खान साहब के। एक तो ये रियलिटी है, क्योंकि जब भी मुलाकातें होती रही हैं, उन मुलाकातों में एक्चुअल जो सूरत हाल है वो खान साहब तक नहीं पहुंचती रही। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको गुमराह रखा जाता रहा, और ये चीज़ें रिपोर्ट भी होती रही हैं और इनमें तजादात भी आते रहे हैं कि खान साहब तक जो एक्चुअल सूरत हाल है वो नहीं पहुंचती रही। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि जब से ये 190 मिलियन पाउंड के अंदर बुशरा बीबी जो हैं वो गिरफ्तार हुई हैं, तो 2 मुलाकातें हुई हैं इस गिरफ्तारी के बाद खान साहब की साथ बुशरा बीबी की। तो उसके अंदर जो है वो बुशरा बीबी ने तमाम हकाइक जो है वो खान साहब के सामने रखे हैं, जिसके बाद खान साहब के हालात और जज्बात जो हैं वो बदले, और जो अचानक तब्दीलियाँ आई, ग्राउंड रियलिटीज़ खान साहब तक पहुंची। तो उसके बाद फिर जी मुलाकात हुई, उसके बाद जो है वो मज़ीद चीज़ें भी आपके सामने रखते हैं कि ये तब्दीलियाँ क्यों आई। और फिर क्योंकि एक तो बुशरा बीबी ने एक्चुअल सूरत हाल बताई, अली मीन गंडापुर की जो असल करतूतें हैं वो सामने रखी, और फिर खान साहब के सामने भी थी। अब ज़रा सुने। एक तो उन्होंने जब मुलाकात हुई तो उसमें जो है वो इमरान खान साहब ने मुलाकात में बरहमी का इजहार किया। अब बरहमी का मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बड़े अखबारी वर्ड, न्यूज़ वर्ड है। बरहमी का इजहार किया, यहाँ से आप गुस्सा किया, इजहार गुस्सा किया, यानी कि गुस्से के साथ जो है वो बात की उन्होंने, और नाराज़गी का इजहार किया। और फिर बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कोई एहतजाज नहीं हुआ, यानी कि उसके बाद चुप, गिरफ्तारी हुई है, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, और गंडापुर साहब जनाब सोए हुए हैं। बल्कि इसमें आपको पता है कि ये भी खबरें चली कि इसमें इस गिरफ्तारी के अंदर जो है वो गंडापुर साहब का भी हाथ है। ये खबरें भी रिपोर्ट हुई, जो बुशरा बीबी ले दे गई थी गंडापुर साहब को, तो ये भी मामला है। और उसके बाद अली मीन से मुलाकात में इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दाम पर जोर दिया। अच्छा, इससे पहले मैंने सबसे पहले ये सवाल रेस किया था कि जो खान साहब की तहरीक है, हकीकी आज़ादी की तहरीक है, या प्रोटेस्ट है, या जो भी मामलात कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से, तो उसके लिए एक अलग से बंदा होना चाहिए, और सूबे के मामलात, इंतज़ामी मामलात चलाने के लिए जो CM-शिप है वो किसी और बंदे के पास होनी चाहिए, जो सिर्फ CM-शिप देखे और जनाब वो सूबे के इंतज़ामी मामलात, करप्शन के मामलात, या जो तरक्याती काम हैं उनके हवाले से जो है वो, या सूबे को आगे बढ़ाने के लिए जो मामलात है सूबे की तरक्की के लिए, सिर्फ उनको देखे। यानी CM का काम सिर्फ यही हो, और बाकी तहरीक को लीड करने के लिए, प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए कोई और शख्स हो। लेकिन खान साहब ने अब ये फैसला क्यों लिया है, जो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन अभी खान साहब को याद नहीं आया कि ये चीज़ें हो रही हैं। असल वजह हुआ जो बुशरा बीबी ने बताई। तो अभी खान साहब ने उनको जिम्मेदारियाँ ये दी हैं कि जनाब आप इंतज़ामी मामलात के ऊपर देखें, ये क्योंकि आप जो भी तहरीक और एहतजाज लेकर के आते हैं आप भाग जाते हैं, तो वो जो है वो हम किसी और को जिम्मेदारियाँ सौंपते हैं, वो आपको पता है कि सौंप भी दी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि सूबे में करप्शन की कई कहानियाँ और तफसीलात सामने आ रही हैं। ये पहले भी आपको पता रौला उठा था, और वज़ीरों के उस वक्त इख्तलाफात भी सामने आए थे, और वो बड़े सीवियर इख्तलाफात थे। फिर उन्होंने कहा कि करप्शन और ख़राब कारकर्दगी का आइंदा कोई शिकायत मौसूल ना हो। फिर इमरान खान साहब ने अली मीन और को कहा कि हुकूमती अमूर में आतिफ खान समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत की, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जो है वो
خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر بھی زور دیا. اب آپ کا اندازہ لگائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ علی گنڈا پور صاحب کسی کی مشاورت نہیں لیتے تھے, اور جناب میں کلہ ہی شعر ہے, کلہ ہی کافی ہے, وہ بنا ہوا تھا, اور جناب سب کو یعنی کہ دبا کے رکھا ہوا تھا کہ مجھے خان صاحب نے جو ہے وہ سی ایم لگایا ہوا ہے, میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور یہ اور وہ, سمجھ رہے ہیں, تو کسی کی بات نہیں سنتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جو اصل غصہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ اس نے کروایا, اور اس کے بعد جس طرح وہ محسن نقوی کے ساتھ جو ان کی یاریاں ہیں, علی بن گنڈا پور کی ملاقاتیں بھی رہی, یاری بھی ہے, تو ساری جو یہ سلپ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ محسن نقوی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان نے یہ کہا کہ علی امین کی محسن نقوی کے ساتھ تصاویر پر جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہو, کہتے ہیں کہ ناگواری کا بھی اظہار کیا جو تصاویر آئی ہیں عمران خان نے. پھر یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان نے علی بن گنڈا پور کو ہدایت دی کہ محسن نقوی کا رفیق خاص بننے کی بجائے گورننس پر دھیان دے, یعنی کہ علی بن گنڈا پور کے ساتھ یاریاں لگانے, یعنی کہ علی بن محسن نقوی کے ساتھ یاریاں لگانے کے بجائے, یعنی کہ جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی یاریاں لگی ہیں ان کے بجائے گورننس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیں. تو یہ ناظرین کا وہ سارا معاملہ. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیوں جو ہے وہ ان کو محدود کر دیا گیا کہ ٹھیک آپ, کیونکہ ایک دم سے نہیں ہوتا نا کہ ایک دم سے خان صاحب جناب علی بن گنڈا پور کو ہٹا دیں, اتنا آسان نہیں ہوتا, اور ایک دم سے جو ہے وہ اتنی ہلچل مچا دیں کہ جناب اڑو آپ اور کسی اور کو سی ایم بنا دیں. وہ معاملہ بھی آگے چل کر کے ہو سکتا ہے, لیکن ابھی جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجوہات اب آپ کو کلیئر ہوگی اور ٹھیک ٹھاک علی بن گنڈا پور کی کلاس لی گئی ہے. علی بن گنڈا پور کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں ہوئیں, اور سمیع ابراہیم صاحب نے آئی تھنک یہ رپورٹ کیا تھا کہ ان کی گرفتاری میں بشرا بی بی کی علی بن گنڈا پور کا ہاتھ ہے. تو علی بن گنڈا پور کے اندر میں بھی رپورٹ کرتا ہوں کھل کر کے, اور سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو دوغلی پالیسی خان صاحب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے یا دوغلی پالیسی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میری ویڈیوز کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں, کیونکہ باقی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کی فین فالوئنگ کم نہ ہو جائے, لوگ ان کے اوپر کرٹیسائز نہ کریں, جو آپ کو پتہ ہے مخصوص یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی کے. تو یہ چیزیں, لیکن میں یہاں کھل کے وقت سے پہلے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں, یہ نہیں کہ پہلے تعریفیں کروں اور بعد میں جناب کہوں کہ نہیں اب دیکھیں جی اب خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جنید اکبر کے آنے کا مقصد کیا ہے. یعنی کہ اگر اب کوئی تحریک چلے گی تو جنید اکبر وہ بندہ ہے جو پیچھے نہیں ہٹے گا, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں اور ان کی لائن اور ان کی ہدایات کے اوپر نہیں چل رہا ہوگا. وہ صرف خان صاحب کی ڈائریکشنز, خان صاحب نے جو ڈائریکشنز دی ہوں گی یا ہدایات دی ہوں گی ان کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہوگا. تو یہ نازِ کام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات بدلے, اور کافی خان صاحب نے برہمی کا اظہار کیا علی بن گنڈا پور کے ساتھ. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ابھی نہیں بیان کی جا سکتی, یعنی کہ اس قسم کی بھی کچھ چیزیں ہیں, کیونکہ علی بن گنڈا پور صاحب تو دوڑے بھاگے اس لیے گئے نا, اور اس لیے ان کی ملاقات بھی کروائی گئی کہ جناب جو ہے وہ ان کو ذرا اعتماد میں لیں گے خان صاحب کو, علی بن گنڈا پور, اور جناب ان کو پھر کو کہانیاں سنو کے جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر لیں گے, اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کے وہ اور تھوڑا خان صاحب کو بیوقوف بنا لیں گے. لیکن خان صاحب نے الٹا ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر. تو یہ نازِ کام اہم اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں مزید اسی سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں بیان کریں گے. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.